milik Amerika Serikat ini siap menjalankan kembali misinya dengan mengarah ke Laut Merah. Sebelumnya, kapal induk Gerald Ford sempat ditarik saat eskalasi Amerika ke Iran sejak Maret 2026 yang lalu. Selat Hormuz resmi ditutup. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan menyerang kapal yang keluar dari pelabuhan Iran. Sementara China ingatkan Amerika untuk tetap kedepankan diplomasi, bukan ancaman. Amerika Serikat resmi menutup Selat Hormuz. Kapal-kapal yang melintas dari pelabuhan Iran tidak bisa lagi melewati Selat Hormuz. Keputusan ini ditegaskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Your anticipation, Mr. President, that other countries will assist in this effort to blockade Iran and those. Yeah, other countries are going to also. Which countries, sir? We don't need other countries, frankly, but they've offered the services. We'll let it be known probably tomorrow. Has the blockade started, sir? Yeah, started 10 o'clock. Sementara itu, China mengingatkan Selat Hormuz adalah jalur perdagangan internasional dan tidak boleh ditutup. China juga membantah mengirimkan senjata ke Iran. 霍尔木兹海峡是重要的国际货物和能源贸易通道，维护该地区的安全稳定和畅通，符合国际社会共同利益。海峡通航受阻的根源在于伊朗战事，解决这一问题的出路是尽快停火止战。 各方应该保持冷静和克制，中方愿继续发挥积极建设性作用。中国在军品出口方面一贯采取慎重、负责任态度，根据本国出口管制法律法规及承担的国际义务，实施严格管控。我们反对无根据的抹黑。 Saat ini, kapal-kapal induk Amerika Serikat masih terus berjaga di Selat Hormuz. Tidak hanya di laut, Amerika Serikat juga sudah mengirimkan pesawat bombernya ke pangkalan militer mereka di Timur Tengah. Pasca gagalnya proses perundingan gencatan senjata lanjutan dengan Iran, Amerika terus meningkatkan pergerakan militernya ke kawasan Timur Tengah. Berdasarkan data pelacakan penerbangan terbaru, sejumlah jet tempur dan pesawat serang telah tiba di kawasan Timur Tengah. Sekitar 2.000 personil dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat Amerika berpotensi dikerahkan dalam beberapa hari mendatang. Selain itu, ribuan pelaut dan marinir dilaporkan tengah menuju wilayah yang sama untuk memperkuat kesiapan militer Amerika Serikat. Sebuah video memperlihatkan 4 kapal melewati Selat Hormuz usai negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat kandas. Situasi di Selat Hormuz kian memanas pasca gagalnya negosiasi Amerika dan Iran. في بيان بأن 4 سفن فقط عبرت المضيق في 24 Pasca gagalnya perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat, situasi di Selat Hormuz kian memanas. Kapal-kapal yang melewati selat ini diperiksa ketat, bahkan tak semua diizinkan untuk melintas. Angkatan Laut Inggris menilai ancaman serius terjadi di Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. في 24 ساعة الماضية مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ حوالي 100. Sementara itu, pemirsa, hubungan Inggris dan Amerika terus memanas setelah Inggris pastikan tidak ikut blokade Selat Hormuz. Inggris pun dengan tegas meminta Amerika untuk melibatkan Lebanon dalam perjanjian gencatan senjata. Okay, let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President announced. Discriminate attack upon countries who never sought this conflict, the huge damage done across the Gulf to civilian infrastructure with civilian casualties is abhorrent. It has clearly shocked the region and all of us, and we must bear that in mind now as we lift our sights to the future. Because whilst the ceasefire between the US, Israel and Iran is undeniably welcome, it is also highly fragile. The region remains on edge,
And a lot of work is required to reopen the Strait of Hormuz, to de-escalate the situation, leading to a sustainable ceasefire. In pursuit of that goal, we call for Lebanon to be included urgently in the ceasefire. Diplomacy is the right path, and I welcome the talks. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Menurut Amerika, salah satu poin yang tak mencapai kesepakatan adalah permintaan Amerika yang meminta Iran untuk menghentikan produksi senjata nuklir. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Pihak Amerika mengatakan kegagalan dikarenakan Iran tak mau menerima syarat-syarat yang ditawarkan Amerika. Menurut Wakil Presiden Amerika, salah satu poin yang tak mencapai kesepakatan adalah permintaan Amerika yang meminta Iran untuk menghentikan produksi senjata nuklir. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Sementara itu, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran menyatakan tetap tidak mempercayai Amerika meski telah terlibat dalam fase negosiasi. Iran juga menegaskan masalah Selat Hormuz bukanlah hal yang masuk dalam poin negosiasi dengan Amerika. توصیه‌ای داریم. توصیه اون اینه که آمریکایی‌ها اگر میخوان بیشتر از این آبروشون نره، اینقدر خلاصه خودشون رو به ریسمان کثیف و ضعیف رژیم صهیونیستی گره نزنن. خوب است آبروی آمریکا رو بیشتر از این نبرن. سیاست گذاری در کشور تو حوزه‌های کلان و راهبردی خب قطعاً با نظر رهبر انقلاب اسلامی است. موضوع تنگه هرمز موضوعی نیست که ما با مذاکره بازش کنیم، با مذاکره ببندیمش و این رو بخوایم بگیم امروز مذاکره. اون یک آبراهی است متعلق به ایران اسلامی و سالهای سال ما با گذشت و با مدارا با مهمان نوازی گذاشتیم، اومدن رفتن. الان میخوام از این حق مسلم ملی استفاده کنیم. Perundingan yang dimediasi Pakistan antara delegasi Iran dan Amerika digelar di Islamabad pada hari Sabtu. Pembicaraan ini dilakukan setelah gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu. Setelah kesepakatan damai gagal, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran akan mengalami hal tak menyenangkan. Trump juga memastikan Iran tak akan memiliki senjata nuklir. Deal is not reached by the end of the ceasefire. Does your threat from before still stand? Yeah, I don't want to comment on that, but it won't be pleasant for them. Let me put it that way. Do you still plan? And I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. What was the sticking point over? You said it was over nuclear. It was over nuclear, very similar. Yeah, very good. I guess you're listening. It's over the fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. Tak capai sepakat dalam negosiasi di Pakistan, Iran buka kemungkinan Selat Hormuz terbuka. Penasihat media Presiden Iran mengatakan bahwa solusi untuk Selat Hormuz itu ada karena tidak mungkin selat itu tetap tertutup selamanya.
کاملا وجود داره اینجوری که راه حل نباشه برای تنگه هرمز خب یک تاریخ از اینجا برای همه چی میومده میرفته بنابراین راه حل براش وجود حتما خواهد داشت به هر صورتی یا بخوان براش چیزی رو تعریف بکنن یه مکانیزم بخوان تعریف بکنن یا به هر حال تنگه گشادی است که Ketegangan terjadi di Yerusalem Timur saat aparat keamanan Israel menghalangi umat Kristiani Palestina yang hendak menuju ke gereja. Insiden ini memicu sorotan karena menyangkut akses ibadah di salah satu situs paling suci bagi umat Kristen, khususnya komunitas Ortodoks Yunani Palestina. Peristiwa ini terjadi di tengah situasi kawasan yang masih memanas, menambah kompleksitas isu kebebasan beribadah di wilayah tersebut. Pemirsa, warga Iran tumpah ruah di jalanan dukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran. Mereka teriakan yel-yel hingga membawa bendera Iran sebagai bentuk dukungan. Ribuan orang turun ke jalan di kota-kota di Iran. Mereka meneriakan yel-yel dukungan terhadap pemerintah dan angkatan bersenjata. Sambil mengangkat bendera Iran, warga menyampaikan aspirasinya, yaitu menolak agresi militer Israel dan Amerika Serikat. Aksi warga juga diwarnai dengan orasi di mimbar-mimbar bebas di tengah kota. Ribuan warga Pakistan turun ke jalan menggelar demonstrasi solidaritas terhadap Iran, protes mengecam agresi Amerika dan Israel ke Iran, serta menunjukkan dukungan pasca wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ribuan orang berkumpul di Skardu, Baltistan, Pakistan menentang agresi militer AS Israel terhadap Iran. Sambil mengibarkan bendera Iran dan Pakistan, para pengunjuk rasa mengutuk serangan AS Israel ke Iran. Unjuk rasa ini juga sebagai bentuk dukungan setelah wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Agha Bakir Hussein Al-Husaini, Presiden organisasi Anjuman Imamiyah Baltistan, mengutuk serangan keji AS ke sekolah Iran. Organisasi Kedokteran Forensik Iran mengkonfirmasi bahwa 278 siswa dan 67 guru tewas akibat serangan rudal Tomahawk AS di sekolah Minab. जो प्राइमरी के 8 से 7-8 साल के बच्चे 186 बच्चों को अमेरिका मलऊन और इस्राइल शैतान ने बमबारी करके शहीद किया। माशी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी, सियासी तौर पर भी और दिफाई तौर पर भी इंशाअल्लाह ताला सुपर ताकत होगा ईरान इंशाअल्लाह ताला। Sejak pecahnya agresi militer AS Israel ke Iran pada 28 Februari lalu, setidaknya 3.375 warga Iran telah tewas. Kecaman terhadap Amerika Serikat dan Israel pun meluas. Sejumlah negara turut mengutuk aksi keji tersebut. Dukungan untuk Iran juga mengalir dari negara lainnya. Warga Tokyo, Jepang turun ke jalan menyuarakan dukungannya terhadap Iran, Lebanon, dan Gaza. Sambil membawa bendera Palestina dan Iran, mereka bernyanyi menyerukan kecaman terhadap serangan yang dilakukan Israel yang telah menewaskan warga sipil.